ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਗਏ ਜਲਸੇ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲਬਨ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਚਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੰਦਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਲਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਦੂ ਨੇ ਛੇੜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਛੇੜਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਣੇ ਮੂਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਮੇਰਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ ਉੱਤੇ। ਬਲਾਲ ਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਬਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ। ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। देखें हुसैनी साहब, अगर आपने इस ब्रॉड को, जो आपका एक यही सोच है कि आपने इसको एक इल्मी ब्रॉड के तौर पे तशहीर करनी है,
उसमें फिर आपको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा ना कि इसका। अब आप ये तो कह देते हैं कि पहल जो है जो करेगा तो फिर, लेकिन अब पहल हो जाती है, चाहे हमारी साइड से होती है चाहे दूसरी साइड से होती है, अब उसको टैकल करने का सोल्यूशन तो आपने निकालना है ना। हाँ, ये अब बात ये तो तो है। नहीं हो सकता, ये आपकी तो नहीं हो, देखें, आपकी आम जिम्मेदारी है कि आप मुझे तवज्जो दिला दें और क्योंकि ब्रॉड मेरे को मैं आपकी है दिला ना। दूं, फिर उसके बाद आप फारिग। नहीं, मेरा मकसद है आपके कंधों पे जो अजीम शान जिम्मेदारी है, वो मेरे मुतल्लिक कहना है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने ठीक क्यों नहीं किया, तुम्हें ठीक करना मैंने चाहिए, मैंने ये तुम्हें नहीं हल कहा, नहीं मैं करना आपसे चाहिए, तुम्हारी खराबी है। तुम सोल्यूशन अगर पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सोल्यूशन पूछ रहा हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आपके देखे ना कितनी अहम जिम्मेदारी आपने अदा की है और हमेशा आप करते हैं। क्या आप मुझे मौत इल्जाम कर देते हैं, उसके बाद आप फारिग हैं? पहली गलतियां माफ बात कर ठीक है दें, मैं आपकी। आपसे सोल्यूशन पूछ रहा हूँ। मेरा मकसद है, देखे ना, आप एक बेहतरीन तरीक से मेरे कंधे पे डालने के बाद आप फिर फारिग होके छुट्टियों पे चले जाते हैं और मेरे जिम्मे लगा जाते हैं। कितनी आम बात है। बिलाल भाई म्यूट क्या ला लो। कह रहे हो? हुसैनी साहब ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਸੁਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮਨ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। आपने अली वाला भाई, ये तो गाली दे दी आपने। किसी पे कोई हुसैनी साहब इल्जाम सीधी नहीं गालियां डाल दे रहा है, रहा, सीधी गालियां। मैं अली सोल्यूशन वाला पूछ सीधी रहा गालियां हूँ, दे रहा है। मैं सोल्यूशन पूछ रहा हूँ। यार एक मिनट यार, आप प्लीज, आप हर बार लड़ाई में क्यों रहते हैं यार आप लोग? या मैं सिर्फ सोल्यूशन पूछ रहा हूँ कि अब किसी की तरफ से पहल हो जाती है, चाहे हमारी साइड से चाहे हमारे मुखालफिन की साइड से, अब इसका क्या हल है? इसको कैसे आप क्या ये इसका solution बड़ा propose आसान करते हैं? आता है, जो पहल करता है इसका हाल मैं बताता वो हूँ उसका जवाब सुने। सैनी साहब ने देनी, देखो सैनी साहब को इसका हाल ये solution देने है, दें, तुलसीकर भाई, सैनी इसका हाल साहब को ये देने है दें कि जी। हुसैनी भाई की ब्रॉड है, उनकी मर्जी वो जैसे मर्जी से चलाए। हम कौन होते हैं? हम डिक्टेट करने वाले उनको बनते नहीं है ना। उनकी मर्जी, जिस मर्जी को उठाए, जिस मर्जी को उतारे, वो रिस्पेक्ट है, जो मर्जी करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरफ से कोई सोल्यूशन देना बनता है। मैं तो सोल्यूशन दे भी नहीं रहा, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ। जी जी मोटर भाई, आप गुजारिश करें। मैं मुसलमान बैठे हुए हैं तो भाईजान मुझे वो हदीस दे दे या वो सहाबा की सुन्नत से कोई रवायत दे दे जहाँ पे पहले दफ़ा सहाबा को गालियाँ दे दी जाती थी, कोई बंदा दे बैठे तो अगली दफ़ा वो जनाब अली, उनके अम्बिया, उनके सारे कबर, उन पे हर किस्म का गंदा झूठा सच्चा हर किस्म का इल्ज़ाम लगा के ठोक दिया करते थे और वो अल्लाह ताला उन पे कोई पकड़ नहीं करेगा। ज़रा मुझे हदीस बता दें या मुझे कोई रसूल अल्लाह का कौल दे दें या कुरान शरीफ की आयत दे दें। बहुत बड़े बड़े मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं और ये कहा जाता है जी कि हम पहल नहीं करते, तो यार दूज करने पे ज़रा मुझे वो कुरान शरीफ की आयत दे दें, हदीस दे दें, रवायत दे दें, कौल दे दें कि जनाब जब दूज करनी हो तो फिर जनाब जो दुनिया जान की गंदी गाली काट दो, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर माफ़ी दी हुई है। हाँ जी, मैं आज दे रहा हूँ, आज नोट जनाब दें जी। फेमस बारे की पहली आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूए इल्ला मन ज़ुलिमा, कि किसी को ऊंची आवाज में गाली देने की इजाजत नहीं सोए उसके जिस पर जुल्म हुआ हो। तो जिसने पहल की है जब वो सुनेगा तो उसको हक है कि वो उसका जवाब। अच्छा, ये और फिर उसको हक है कि वो उनके नबियों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनके काबरीन को, सबको गालियां दे दे। हाँ जी, ये भी लिखा हुआ है और जितनी मर्जी लिखा हुआ है। सुन ले वो भी सुन ले। वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, मुसलमानों का काम है कि वो अपनी छावनियों की हिफाजत करें और घोड़े बांध के रखें और उनका पीछे घर पहुंचा के आए। तो जिसने गाली दी है उसको फिर एक गाली दी है तो वो कहे मुझे एक ही गाली दें, उसको 10 गालियां सुननी पड़ेंगी ताकि आइंदा घोड़े उसको पे गाली गालियां देने की जाते थे जरूरत न मुसलमान। हाँ, मुसलमान का वाकया बताएं जरा, घोड़े पे जब गालियां देने गए हों वो किसी को,
जरा कोई नहीं नहीं वाकया वाटर तारीख भाई, से इसके बताएं, बड़े बरक्स, घोड़े दौड़ा के गए हों गालियां वाटर देने भाई किसी इसके को। बरक्स जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो मिलता है, जब वो मारने लगे थे तो एक काफर ने जो हैसता किया था, तो हजरत अली ने उसको छोड़ दिया था कि अब मैं अगर उसको मारूंगा तो मैं अपने लिए मतलब ओ मुझे भाई वो पहुंचेगा। तो ठीक है, तो ये इस तरह की ये चीजें तो हमें सारी इस्लाम से आयतों मिलती का है। तर्जुमा ही हुसैनी हम साहब ने अच्छ बदल दिया है अपने दोस्त के हक में। ये तो बड़ा अच्छा दोस्त को फेवर दिया कि कुरान शरीफ ही बदल दिया है, माशाल्लाह हुसैनी साहब। बिल्कुल, जो बंदा तो कुरान शरीफ BFF है ना बदल वाटर सकता है भाई, अपने। बेस्ट फ्रेंड ठहर जाओ फॉरएवर ठहर है जाओ ना। यार, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। हुसैनी साहब, अगर आप अपने दोस्त के लिए कुरान शरीफ बदल सकते हैं तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा, आपने बड़ा जायज़ रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला बन के आपने खुद ही फैसले कर दिए हैं। तो फिर तो बाकी अब अल्लाह ताला के हाथ में तो कुछ नहीं रहा, सारा कुछ हुसैनी साहब के और आमिर नज़ीर के हाथ में है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं आप मुसलमानों को। तो इस तरह इस्लाम इंशाल्लाह बड़ा ईमानदारी का और इंसाफ का दीन मशहूर होगा। वो बड़ा अच्छी आप तालीम दे रहे हैं दोनों मिलके। मैंने तो जजाक अल्लाह हुसैनी साहब, बड़ी अच्छी बात मैंने है। मुसलमानों सनी भाई मैं सनी भाई मुस- एक शेर सुनाना चाह रहा था। मैंने मुसलमानों को ये नहीं कहा, ये मैंने ये कहा जो पहल करे वो जवाब सुनेगा, जो भी हो। ये वैसे बड़ी अजीब सी आप इतनी हुसैनी बात साहब कही। एक ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई पहल में ये कह दे कि जी हाँ आप हाशियाराई कर रहे हैं, तो उसके जवाब में अगला जितनी मर्जी गालियां दे वो ठीक है। ये पता नहीं कौन सा असूल है, कौन सी इस्लाम की तालीम है ये। एक तो पहल भी जो है वो किसी चीज को भी पहल कह दे, और उस पे ये है कि जी अब फुल इजाजत है जी वो जितनी मर्जी गालियां दें। कौन सी तालीम है ये? ट्रुथ सीकर भाई देखे हमें, मतलब ये अगर तो यहाँ हमें पे वो हो लिखा हुआ है, आप इसको एक इस्लामी ब्रॉड के तौर पे चलाना चाह रहे हैं, और आप ये असूल पेश ये कर रहे हैं कि जी एक ने मुझे पहल कर दी। अब वो पहल क्या है? वो पहल की भी जो है कि उसने अगर ये भी कह दिया कि हाशियाराई की है, ये भी पहल हो गई, ठीक है। इस पे अब फुल गालियां चलेंगी ब्रॉड पे, टका के गंदी से गंदी गाली चलेगी। ये आप इस्लामी ब्रॉड्स को कह रहे हैं? अब ये कब वाकया हुआ है कि किसी एक ने कहा वो हाशियार आई और दूसरे ने टका के गालियां दी हों? वो ले आए रिकॉर्डिंग उसकी, कहाँ है वो? आपने कहा है कि आपने कहा हाँ, है वो कि वो लेके आओ, वो मिसाल लेके आओ ना भाई, वो लेके आओ। 5 मिनट पहले आपकी ब्रॉड पे जाने से पहले वो कह के गया है जी कि हमारे किसी बच्चे को भी गाली दोगे ना तुम, किसी भी मुसलमान को कुछ कह दोगे तो भाई जवाब में तो फिर मैं यही कहा करूंगा। और हुसैनी साहब ने फुल प्रोटेक्शन दी। यदि पूरे 2 अरब मुसलमानों में से एक मुसलमान को भी कुछ चोर को चोर भी कह दिया तो जनाब वो गालियां देगा और सीधा मिर्जा साहब को पुनेगा। तो बड़ा वो जायज करेगा, और फिर उसकी मर्जी है, जितने मर्जी घोड़े दौड़ा के जाएगा और उसे घर तक छोड़ के आएगा। माशाल्लाह क्या इस्लाम पेश किया हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर वरहमतुल्लाहि नजीर के साथ वबरकातुहू। मिलके ना आपने जो बैत की है उसकी अच्छा जी, बड़ा अच्छा हाल इस्लाम इसका पेश कर रहे इसका हैं। हाल मिल गया है, इसका सोल्यूशन मिल गया सनी साहब। जी जी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आज मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का, जो खलीफा दोम है जमात के, उनका इसी जो आज हम जिसके ऊपर सारा दिन बहस करते रहे हैं ना, जी। इसी यार तनाजुर उससे में उन्होंने देखो, एक मिनट बिलाल, ये जो हरकत है ना, जो रसूल अल्लाह अपनी की हदीस ला के दे और दिखा रसूल हुसैनी अल्लाह साहब की ने गालियां देने के लिए हुसैनी बंदे साहब ने भेजे हैं। कुरान बदल अब दिया, देखो ना, कसम अब ये खुदा हुसैनी की साहब बदल अब दिया। ये हरकत हुसैनी कर साहब रहे ने हैं कि कुरान अपनी बदल अपनी दिया। मर्जी से टॉन्ट कहते करेगा हैं ये बंदा। कि एक गोली के मुकाबले में एक ही गाली दी जाती है। हुसैनी साहब ने कुरान ही बदल के रख दिया कि उसके मुकाबले में हजारों गालियां दो। और वाह कमाल वो कर भी दिया। पहल कैसी जरा सा भी वाह बंदा भी ये कह हुसैनी देना, साहब। ये कह दे कि जी आप हाशियाराई करते हैं, ये एक आप कर दो, ये मुनाफिक भी के लिए इसको भी हुसैनी साहब के बाकायदा लिए पहल कह रहे हुसैनी थे साहब ने कि ये कुरान ही पहल हो बदल गई के जी, रख पहल हो दिया। गई। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जितना जुल्म हो उतना ही जुल्म करो। हुसैन साहब थे नहीं, एक गोली के मुकाबले थे, जिन्हें और मर्जी करो गालियां और दो। वाह वाह यही हुसैनी साहब, यही जिंदाबाद। हुसैनी साहब है। अब ये देखें रहील साहब, अब हमारे मामले में चेक करें अब मेरे बाकायदा। साथ ये ज्यादती हो रही आमिर है, मैं नजीर तो कुछ साहब भी आए, नहीं कह रहा, मुझे निशाना बनाया तो जा रहा है। मैं तो आप भाई कह रहे मैं हैं तो एक किसी गाली गाली के में हिस्सा नहीं मुकाबले में लेता। हजारों गालियां दो। हुसैनी साहब आप ये कह मैं रहे हैं, मैंने खुदा का खौफ करें। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी गाली में हिस्सा नहीं लिया। जिनको आप गाली देते हैं या जो आपको गाली देते हैं उनके साथ तय कर लें आपस में, जो भी तय करना है आपने, मुझे दरमियान में क्यों लाते हैं? उनको पूछ लें कि उन्होंने आपको पहल करनी है, आपने पहल करनी है। पहल किसकी होगी? हमेशा खेल में पहल होती है। फिर उसके बाद ये कि जब एक के हाथ में बैट आया तो वो कितनी दफा उसने बैटिंग करनी है, ये मर्जी है। आपने गाली बिल्कुल ही नहीं देनी, ना दे।
مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے دینی ہے ضرور. سانی صاحب جی جی. میں کہ آ جا کے ہر گل جڑی وہ تواڈے تے آ جاندی ہے، یہ کوئی میرے حل تو کڈو. انج ہو گئے نا بھی جس میں گالاں کڈی، میں تو کچھ بھی نہیں کیا. سانی میں صاحب تو اللہ صرف وہ تعالیٰ یہ پڑھیا ہے کہ جڑا مسلماناں نو یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو. جی من قوت و رباط الخیل، اور اپنے گھوڑے بن کے رکھو جی اور سانی چھاونوں کے اوپر، اور اس میں باخبر رہو کہ دشمن کیا کر رہا ہے. دشمن کے کیا متعلق کر رہا ہے باخبر بالکل. رہنا، یہ بات ہے. حسین صاحب یہ بھی ہے نا سورہ شورہ وچ انما ہاں السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. وہ ملامت دے مستحق تے وہ لوگ نے جڑے دوسرے نے ظلم کردے نے تے جا زیادتیاں کردے نے. جا. اور پھر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ٹھیک ہیں، ان کے اوپر سخت ہیں، مخالفین کے اوپر سخت ہیں. تو یہ وہ تعلیم. بالکل. جی اب آپ دیکھ لیں بالکل. حسینی حسین صاحب، صاحب سورہ شورہ دی آیت نمبر 41 تے 42 واولئک ما علیہم من سبیل، اور جو لوگ ظلم ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. یہ تو قرآن مجید دا اصول ہے. جنہیں تسی کرو دے آ کے گالی کڈو گے پہلے تے اگوں کہو گے کہ نہیں جی جڑا نا وہ یہ جڑا ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے سارے نال پہلے آ کے ساری گل تے اودے تے ہی ہے نا. نہ کرو. اچھا حسین صاحب مزے دی گل ہے، کوئی یہ نہیں کہندا کہ یار اے نہ کرو اے غلط ہے، آ گئے تے دوجیاں نو کہندے نے کہ تسی جیسی کڈی ہے تے تسی جڑا نکی جی کڈی ہو. ہاں ایدے مطلب کوئی ایک ایدے تے وہ نہیں نا گل کہ کردے ਉਹਦੀ پے. ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ. ਉਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ. میں کوئی پہل میں پہل دو میری طرف سے ایک منٹ بات کرنے میری کا طرف حوصلہ, سے دیکھیں بات سننے کا میرا حوصلہ نام رکھیں. آپ لے رہے ہیں، خام خواہ میرا نام لے رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں آپ جانے، اور جن کے ساتھ آپ نے بات، میں آپ کی بات میں نہیں ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ ان سے بات کریں جنہوں نے آپ سے بات. بات ایسے صرف صورت اتنی ہیں ہے, کہ بات نہ صرف اتنی کسی سے ہے پہل کہ کرو. یہ حسینی فالتو صاحب, میرے متھے نہ لگو بھائی، چھڑ اور دے. میں نہیں لگ رہا متھے, آپ پتہ نہیں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں. حسین صاحب میں تے میں ایسے صرف صورت ہیں کہ نہ کسی وہی نال ان سے پہل بات کرو، کریں جن سے آپ نے کرنی نہ ہے. بھائی کسی میں نو نہیں موقع آپ کے دیو، متھے لگ رہا. تے نہ کوئی یار جڑا بھائی وہ پھر تواڈے تے میں جڑا بار بار اٹیک میرا کرے. نام لے رہے ہو، اور نہیں میں بار بار میرا یار, نام لے رہے ہو حسینی صاحب میں یہ صرف کہہ بھائی، رہا ہوں. بار بار میرا نام ٹکا رہے ہو درمیان میں، مجھے پوچھ رہے ہو. آپ اس پارٹی سے بات کریں جس سے آپ نے کرنی، ہاں وہ جانے ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز اپنی ہو نا, اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی. یہ انسان کے اندر ایک کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو پتہ نہیں چلتا. اور بالکل یہی گل دوسرے کی اسی بات, تواڈے بارے دوسرے کی کہنے ہیں چھوٹی تسی سی کر بات صاحب بھی پہل, ایک منٹ یار, ایک منٹ. کہ تسی جس میں اب پہل اس کر پہ, دیو اے ہن اس 5 پہ منٹ پہلا لگے جاؤ نا, مہینے 2-3 مہینے دے یار پیچھے جان اس دی گل نو ضرورت ہی چھڈ نہیں. دے یار, کہ پہل اے کنے 5 کیتی منٹ پہلا لگے جان دیو. ریل جڑا ہے وہ بار بار کہہ رہا علامہ صاحب یار نو تو کہ دیوبند جڑے نے 2 کروڑ نے تے تانوں جڑا ہے وہ مرتد کافر تے یہ تے وہ آکھدے نے. ہن ایک واری اگنور کیتا, دوجی واری تے پھر انہوں نے اگوں دسیا کہ تواڈے لوہری جڑے نے آپس دیکھو کی فتوی دینے. میں جی گل کر رہا, مینوں گل کرن دو. میں کہہ رہا کہ جی پہل ہوندی ہے نا, اپنی پہل نہیں نظر آندی, دوجے دی پہل نظر آ جاندی ہے. بالکل یہی تے گل اسی کر رہے ہیں کہ تانوں تہاڈی سن لو پہل نا, نظر نہیں سن آ لو رہی. ایک منٹ, سن گل تے کرن دو. ہن اسی واسطے جدوں تسی کسی بلاندے ہو, مخالف نو بلاندے ہو, ہن اسی ہوئے اس براڈ وچ اسی ساڈی ہوم گراؤنڈ تے نہیں ہے, ساڈے حسینی صاحب تے مخالف نے. ہن پھر ادے وچ پھر دیکھو بھائی,
ओ آ جا کے भाईजान گل پھر حسینی صاحب बार براڈ बार کے आप حساب मेरा سے नाम کہہ رہا ले ہوں रहे بھائی، हो, براڈ کے حساب سے मेरा नाम ले रहे हो बार बार میں मेरे ऊपर براڈ کے हमले حساب हो سے रहे کہہ हो رہا ہوں. اچھا چلے، बार बार اچھا आपको कोई और نظر ہی نہیں آتا سوائے میرے میں اوپر کیونکہ براڈ آپ کی ہے نا حسینی وہ صاحب. براڈ آپ کی کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے تم نشانہ اچھا بناؤ. چلیں، جو براڈ ان کے سے بات انچارج ہے. کرو جو آپ سے بات کر رہے اچھا ہیں. ٹھیک ہے، براڈ جو براڈ ہے آپ کو کیا براڈ کاٹ رہی ہے کسی کو کچھ یار نہیں کہہ ایسی رہی. یار آپ ایم ہی غصہ کھا براڈ رہے کو ہیں. کچھ نہیں کہہ رہی. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو براڈ کچھ ہوم نہیں کہہ گراؤنڈ ہے رہی. جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں آپ. ان سے یہ بات کریں. ہماری ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے. اپنی مخالف پارٹی سے بات کریں، ان کے اچھا درمیان جی، طے کریں. یہ اور یار تو سن کر رہا ہوں نا لیں حسینی صاحب، سن لیں جی نہیں مرزا آپ. بشیر الدین محمود بلال صاحب بھائی کا. سامبو انہوں جی مرزا چلو بشیر اب الدین یہ کیا محمود طریقہ صاحب دیکھو، کا اب یہ سامپو انہوں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات انہوں نے کی ہے گالی کے حوالے سے، اور یار اور ایک منٹ مجھے ان بات تو کی کرنے دو نا. ان کی یہ ایک منٹ بات مجھے حسینی ایک منٹ صاحب بات تو کرنے دو ان بھائی، کی یہ ایک منٹ بات تو کرنے سونے دو. کے پانی سے لکھنے اور والی ہے، اللہ یار کی ایک قسم منٹ مجھے اتنی بات تو خوبصورت کرنے بات دو کی نا ہے. یار، یہ کیا طریقہ ہے یار. یہ الفضل قادیان میں یہ کہہ 5 رہا ہوں، جون 1937 کا الفضل کا اخبار ایک ہے. منٹ نا، ایک منٹ بھی بات سنو. مرزا میں یہ بشیر کہہ رہا الدین ہوں محمود صاحب فرماتے ہیں یار کہ چلو یار، اچھا اللہ بہادر، حافظ. سن لیں، کہتی ہیں کہ ہاں سن لو کہتی ہیں کہ گالی اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں، یہ پیچھے سے بالکل، ہاں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ گالی دینے والے دشمن کو ضرور سزا دینی چاہیے اور تم اس گالی دینے والے کے جواب میں سخت کلامی کرتے ہو اور اس سے جوش میں آ کر وہ پھر اور بد کلامی کرتا ہے، تو پھر تم مٹ جاؤ اور اپنے آپ کو فنا کر دو. یعنی وہ کہتے ہیں اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے اور تم اس کے جواب میں سخت کلامی کرتے ہو اور اس کے جواب میں وہ پھر مرزا صاحب کو گالیاں دیتا ہے، پوری جماعت کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر تم یا مٹ جاؤ یا مر جاؤ یا فنا ہو جاؤ. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تو تم پھر مٹ جاؤ اور اپنے آپ کو فنا کر دو، لیکن اس کا منہ توڑ دو جس منہ سے وہ مرزا صاحب کے لیے گالی نکلی تھی، کیونکہ اس کو خاموش کرانا تمہارا فرض ہے، کیونکہ تمہارے ہی فعل سے اس نے مزید گالیاں دی ہیں، تمہارا قصور ہے. کیا تمہیں شرم نہیں آتی احمدیو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک سخت بدلگام دشمن کا جواب دے کر اس سے مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہو؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ٹروتھ سیکر بھائی آپ کو اور رحیل صاحب آپ کو، بماسک صاحب، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم عامہ نظیر سے گالیاں دلواتے ہو مرزا صاحب کو اور پھر خاموشی سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو؟ اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہیے، تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ یا گالیاں دینے والوں کو مٹا دو. مگر ایک طرف تم جوش اور بہادری کے دعوے کرتے ہو اور دوسری طرف بزدلی اور دون ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہو. میں تو ایسے لوگوں کے متعلق یہی کہتا ہوں کہ وہ خود مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں. ہلو، وہ خود مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں. وہ آپ سلسلہ کے دشمن ہیں اور خطرناک دشمن ہیں. اگر کسی کو مارنا پیٹنا جائز ہوتا، بڑی امپورٹنٹ گل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کو چھتر مارنے جائز ہوتے نا، اس کے گلے کی اور اس کے کمر کی خارش اگر دور کرنی جائز ہوتی، تو میں کہتا کہ ایسے لوگوں کو، ایسے احمدیوں کو جو گالیاں مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں گالیاں دے کر، اگر کسی کو مارنا پیٹنا جائز ہوتا تو ایسے لوگوں کو بازار میں کھڑا کر کے انہیں خوب پیٹنا چاہیے، کیونکہ وہ مرزا صاحب کو آپ گالیاں دلواتے ہیں اور پھر مخلص احمدی کہلواتے ہیں. کہتے ہیں مرزا صاحب کو سارا دن گالیاں دلوا کے تو دوسری براڑ لگا کے ہم تو خلافت کے سائے تلے ایک ہیں، ہم مخلص احمدی ہیں. یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں کیسے وقت اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ ان کا 100 سال پہلے بھی، 130 سال پہلے ان کا یہی حالات ہے. کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہیں نا، ان کو چونک میں کھڑا کر کے چھتر مارو اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم مخلص احمدی ہیں. میں اس موقع پر ان لوگوں کو بھی جو انہیں اعلیٰ اور مخلص سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ بڑے مخلص احمدی ہیں، میں کہتا ہوں کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا. کیا تم سمجھتے ہو کہ گالیاں دینا کوئی بہادری کی بات ہے؟ تم کسی چوڑے کو 2 روپے دے کر دیکھ لو، وہ تم سے زیادہ گالیاں دے دے گا. بس تم بھی اگر گالیاں دیتے ہو تو زیادہ سے زیادہ چوڑوں والا کام کرتے ہو. یاد یہ دیکھیں،
یہ بات ان کی سونے کے پانی سے لکھنے والی الفاظ ہیں مرزا بشیردین محمود صاحب کے. بہرحال یہ اب اس سے آگے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی جی بلال بھائی یہ تے یہ مطلب ہے آئی دی گل نہیں یہ نہ کم نہ پرانا ہے. سر یہ میں نے کیا کہا کہ یہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات ہے کہ چوڑو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم گالیاں دے کر کو بہت بڑے پھنے کھائیں ہیں تو تم چوڑوں والا کام کرتے ہو. تم مرزا صاحب کو گالیاں دلواتے ہو، تمہیں چونک میں کھڑے کر کے چھتر مارنے چاہیے. اب یہ دیکھ لیں اب یہ کیا چیز ہے. گل تو جی جی السلام علیکم علی احمد بھائی اور صوفی بھائی بھی ہیں جی. رانا صاحب السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. انہوں نے صاحب مجھے کنیکشن نہیں بنیا. ہاں میرا خیال کنیکشن نہیں ہونا دو ہے. ایک اور چھوٹی سی پھر بات سنا دوں اسی ضمن میں، اگر موقع ہے، اگر کسی نے بات کرنی تو وہ کریں. بسم اللہ، میں چپ کر جاتا ہوں. پڑھو تو جناب. اچھا جی، یہ اسی اخبار کے اوپر نا یہ ایک اور، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی براڈ پہ جا کے یہ ان سے جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ ہم جناب وہ تمہیں کہتے ہیں نہ پڑھو مرزا، ہم بھی مرزا صاحب کہتے ہیں، تم بھی مرزا صاحب کو نہیں منظور تو چلے جاؤ بھائی، ہم نے نہیں سننے صلاۃ والسلام. اوپر الصلاۃ علیہ الصلاۃ والسلام، نیچے لکھیں گے مرزا غلام، وہ اتنے لمبے لمبے، اور پھر اسلام احمدیت زندہ باد، فلاں زندہ باد. یار مسلمان دو آپس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی بات کرے، تم نیچے پہ آ کر یا اوپر آ کے کیوں ہمیں بار بار زج کرتے ہو. اسی والے سے یہ ہوا تھا کام، یہ بھی اسی سن کی بات ہے 1937 کی. یہ خطبہ ہے ان کا بہت بڑا بشیردین محمود صاحب کا. یہی کام کچھ احمدیوں نے کیا تھا. لیک رام کا کوئی جا رہا تھا، کوئی اس کا عرس تھا یا وہ کیا معاملہ تھا، جنازہ جا رہا تھا، تو وہاں پہ اسی طرح کے مخلص احمدی جو ہے نا، جن کو مرزا بشیردین محمود صاحب کہتے ہیں کہ چھتر مارنے چاہیے چوک میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا کیا علی والا بھائی، اب اس انسان کا پروسیشن جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے مرزا غلام احمد قادیانی زندہ باد کے نعرے لگا دیے. فساد ہو گیا وہاں پہ. اس غصے میں نا پھر انہوں نے اس سے پھر جو اگلا خطبہ آیا نا، اس خطبے میں پھر انہوں نے نا یہ مکمل طور پہ بشیردین محمود صاحب نے بیان کیا. اس میں یہ جناب علی ایک منٹ میں ذرا اس کو دیکھ لوں، بڑی باریک اخبار ہے. ہاں یہ نکل گیا. یہ جی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو باغیرت کہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم سلسلہ کے لیے قربانی کرنے والے ہو، مگر تمہارے پاس اس الزام کا کیا جواب ہے کہ جب آریوں کا پروسیشن نکل رہا تھا تو تم میں سے ایک شخص نے مرزا غلام احمد زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس میں غیرت کا کون سا سوال تھا؟ کیا وہ دوسری قوموں کا حق نہیں کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے حق میں نعرے لگائیں؟ تم کہتے ہو لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے لیک رام مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا. میں کہتا ہوں یہ درست ہے کہ تم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، مگر تم انصافاً آپ ہی بتاؤ کہ جس وقت تمہارا پروسیشن نکل رہا ہو اور تم محمد زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو تو اس وقت اگر کوئی شخص ابو جہل زندہ باد کا نعرہ لگا دے، اس وقت اگر کوئی شخص ابو جہل زندہ باد کا نعرہ لگا دے
تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی یا نہیں؟ اگر لگ جائے گی تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارے دشمن کے سینے میں بھی دل ہے، اور اس کا دل بھی اس وقت دکھتا ہے جب تم اس کے مظاہرہ کے وقت میں یا اس کی بروڈ کے اوپر یا اس کی بروڈ کے نیچے مرزا غلام احمد زندہ آباد کا نعرہ لگاتی ہو۔ پس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مرد آباد تو نہیں کہا، زندہ آباد ہی کہا ہے، یعنی ہم نے اپنے مخالف کے کسی کابر کو مرد آباد تو نہیں نہ کہا، یہی کہا نا اسلام احمدی زندہ اچھا آباد۔ ایک منٹ تو یار بات مکمل کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں، خاموش رہیں، مائک میوٹ کر دیں۔ بس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مرد آباد نہیں کہا تھا، زندہ آباد کہا تھا، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ تم نے کیا کہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر زندہ آباد کا نعرہ لگانا بھی دوسرے کو چڑھانا ہے اور اسے تکلیف دینا ہوتا ہے۔ جس وقت تم اپنا پروسیشن نکال رہے ہو، یعنی اپنی براڈ میں بیٹھے ہوئے اور سلسلہ کی تعریف میں نعرے لگا رہے ہو، اس وقت اگر کوئی شخص لیک رام زندہ آباد یا ثناء اللہ زندہ آباد یا علامہ احمد عزیز بید اللہ تعالیٰ برسل العزیز کہہ دے، تو کیا تمہیں ایمان سے کہو تمہیں غصہ نہیں آئے گا؟ یا اور ضرور آئے گا۔ اور قرآن میں آیات ہیں، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں تمہیں ضرور غصہ آئے گا۔ پھر کیا تمہارے ہی سینے میں دل ہے اور تمہارے دشمن کے سینے میں دل نہیں ہے کہ تمہیں ایسے نعرے برے لگتے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا جی کہ قرآن میں نبی پر ہونے والے اور اعتراضات اور تنقید جو موجود ہے 30-35 کے قریب، اگر وہ سچی نہیں تھی، اگر وہ تنقید اور اعتراضات سچے نہیں تھے تو وہ کیوں موجود ہیں؟ وہ تو موجود ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ سچے تھے، اعتراضات اور تنقید۔ اس میں کوئی شک ہے؟ ورنہ نبی یہ تعلیم کیوں دے غیب پر ایمان لے کر آؤ؟ نبی بھی جب ایسے غیب کے متعلق کوئی بھی بات بتائے گا وہ گپاں ہی ہونگیاں۔ نبی کوئی اللہ کی تصویر تو نہیں لے کر آتا۔ یہاں نبی اگر اللہ کی تصویر دکھا سکتا ہو، نبی اگر اللہ کی تصویر دکھا سکتا ہو، کسی نبی نے بھی دکھائی ہو کسی شکل میں، تو نبی کو جھوٹا کو کون کہے گا؟ نبی کا تمسخر کون اتارے گا؟ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ تمسخر نہ کیا گیا ہو۔ یہ آیت قرآن میں کر کیا رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں۔ مطلب لباد مایاتی میں رسول اللہ کانو بہی یستہزئون۔ جی، یہ تو اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ نبی کو اللہ کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جڑی کم دی گل آ وہ ہے وا کہ گپاں دو قسم دیاں ہوندیاں۔ گپاں ایک او ہوندیاں جڑی میں گپ عدالت دے اندر ماراں تے عدالت اونوں منے۔ ایک گپ او ہوندی ہے کہ عدالت وہ کیس ہی نہیں لے گی، وہ کہے گی باہر نکل۔ عدالتی معیار دی وہ گل ہی نہیں ہوئے گی۔ مثلا میں سمپل مثال دینا ہے، اس تو پہلے کہ اسی کسی بھی سیریس گل تے گل کریے، میں صرف یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ مسلمانہ دی جڑی جنات دی تفسیر آ کچھ بھی کر دینے، میں کسی نو غلط صحیح نہیں کہہ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہیں کہ جو بھی وہ تفسیر کرن اپنے عدالتی نظام نو وہ تفسیر منوا سکتے آ جنات دی؟ اگر عدالت تہاڈا کیس ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس گل دے اوتے، کدی بھی کسی نبی نو غور طرب گل ہے وا اس واسطے جھوٹا نہیں کیا جا رہا ہوندا کہ او دے اوتے وحی دا نزول ہویا ہے۔
ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਆਬ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਆਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਖੁਆਬ ਆ। 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਖੁਆਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਖੁਆਬ। ਵਹੀਦ ਇਲਹਾਮ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਆਬ ਹੀ ਆ। ਵਹੀ ਇਲਹਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੁਆਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ PhD ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਬ ਆ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਕਿ ਗੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੈਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਗੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਬ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੈਬ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਗੈਬ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਇਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸਾਇੰਸ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ? ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਤਾ, 1 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਤਾ, 1 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਾਣ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਨੂੰ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਨਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि अल्लाह को कर्ज हंसना दो। हर कोई अपनी ही इबादत गाह नूं कह रहा है ये अल्लाह का घर है, अल्लाह नूं घर चाहिए। असी दुनिया नूं वो अल्लाह दसने पे हाँ कि जड़ा दुनिया के चंदे नालों अपना घर बनांदा है। हुण इहदी तफसील बयान करो। हर मजहब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा,
ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅੱਲਾ ਜਸ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ इसरार साहब कहते ज़ही साहब, ये ना ये दो आयतों को ना थोड़ा सा ये भी समझा दें, क्योंकि इस वक्त ना बदला लेने का जो है ना एक बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुरानी आयत को ऐसे इस्तेमाल करके कि जितना मर्जी आप गालियाँ दो, आपको खुली इजाज़त है, कोई हल्की सी गलती भी करे तो खुली इजाज़त है, बार बार के गंदी गंदी गालियाँ दो। पता नहीं कौन सा इस्लामी सिस्टम की तरवीज हो रही है। तो इसके लिए आयात पेश की जा रही हैं, आप ज़रा उन आयात पे थोड़ी सी तफसीर कर दें कि ये सूरह शुरा की आयत नंबर 40 और 41, ठीक है। इसमें ये बता दें कि बद्दी किसी ने कोई की है आपके साथ ज़्यादती, तो आपको क्या इतनी इजाज़त है कि उसे बढ़ के बदले लो, जितना उसने ज़्यादती की उससे भी और ज़्यादा बढ़ के उसे बदले लो, कि उतना ही बदला लो जितनी उसने आपके साथ बद्दी की है? ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसके एक्सप्लेन करने के लिए ना एक आयत है, इन्नमा अमवालुकुम वला औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, सूरह तगाबन की आयत नंबर 16। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद जो हैं वो फितना है। अब फितने का लफ्ज उर्दू में भी वही है, अरबी में भी वही है, लेकिन अगर हम उसका तर्जुमा वही रख दें, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं समझने की, कि नबी की बातों को समझा नहीं जा रहा और नबी पर तनकीद और एतराज़ात किए जा रहे हैं। और जब आप नबी पर ईमान लेकर आते हैं ना, तो जो शख्स भी नबूवत का दावा करे या वलीउल्लाह का दावा करे, सबकी डेफिनेशन एक ही है, मादी और जिस्मानी नजूल कोई भी नहीं दिखा सका। भाई कुरान को जो लोग झूठी किताब समझते हैं, क्यों समझते हैं? इसलिए कि उसका नजूल किताब की शक्ल में हुआ नहीं, इसलिए झूठा समझते हैं। सीधी सी बात है। अगर उसका नजूल किताब की शक्ल में हुआ होता, कौन कह सकता था ये झूठी है? बारिश का नजूल आसमान से होता है, आज तक किसी ने इनकार किया है कि ये बारिश आसमान से नहीं हुई। सूरज की रोशनी का नजूल होता है, सारी दुनिया ईमान लेकर आती है। मां बच्चा जनती है, उस पर दूध का नजूल होता है, सारी दुनिया ईमान लेकर आती है, अल्लाह की तरफ से आया। वो कैसे इनकार कर देंगे? लेकिन उनको पता है जिस रास्ते से आया है, कोई चैलेंजिंग सबूत। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी कोई अगर किसी को गालियां दे रहा है, ये सारी गालियां तो कुरान में लिखी हुई हैं, हम बहस किस पे कर रहे हैं? मसलन जब ये पहले फितने की बात मैं खत्म कर लूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह यहां पर नबी की सुन्नत को फितना कह रहा है, इन्नमा अमवालुकुम वला औलादुकुम फितना। नबी भी यही काम कर रहा है, औलाद पैदा कर रहा है और पैसा कमा रहा है। भाई अल्लाह तो कह रहा है ये फितना है। अब अल्लाह कह रहा है कि ये नबी की सुन्नत फितना है, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है, एक आदमी साफ कहना शुरू कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान एक किताब है, जब आप किताब पर ईमान लेकर आएंगे तो बिल्कुल इसी तरह ईमान लेकर आएंगे जिस तरह किताब पर ईमान लेकर आया जाता है। किताब के अंदर फलसफा भी होगा, कानून भी होगा, गैब भी होगा, आने वाली चीजें भी हो गई, गुजरी हुई चीजें भी हो गई। सीधी सी बात है भाई, दुनिया का कोई आदमी भी, कोई मजहब भी, जो वो ईमान रखता है अपने मजहब के लिए, वो आज कर दे साबित। हजरत मिर्जा ये आमिर नजीर जो है, इसने बड़ी प्यारी मिसाल दी, जरा सुनिएगा। इसी मिसाल के अंदर सारी बहसें हैं। कहता है, और उसकी बात बिल्कुल सच्ची थी, कहता है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लेक्चर में ईसाई हजरात अपने लंगड़े लूले बीमार लोग लेकर आ गए और उन्होंने कहा इनको शफायाब कर दें। बड़ा बेहतरीन उसमें वो निकाला निचोड़। तो उन्होंने कहा, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, कि ये तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारी किताब के मुताबिक अगर तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम पहाड़ को अपनी जगह से सिरका सकते हो, तो ये काम तुम करके दिखाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये रास्ता अपनाया क्यों, ये कहा क्यों? सीधी सी बात है, ये इसलिए कहा कि अगर आप सूरह बनी इसराइल की 90, 91, 92, 93 10 सवाल उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे,
کھجوروں کا باغ اپنے فرشتوں کو کہہ لگا دے، انگوروں کا باغ لگا دے، آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دے، جا آسمان پر جا اور جا کر کتاب لے کر آ جا، جا آسمان پر چڑھ جا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، ہم پر عذاب لے آ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کام نہیں کر کے دکھایا اس میں سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ کل کیا ہے، اب یاد نہیں آ رہی، کہ میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں اور میرا خدا پاک ہے۔ انما اب وہ دوسری آیت منہ پہ چڑھی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے مطلب کہنا یہ ہے کہ وہی یہ جواب آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظرہ اس طرح جیتا ہے، یہ کہہ کر، اور اللہ نے جیتا ہے جب وہی اللہ کی طرف سے ہوئی نبی پر کہ ان کو کہہ دے کہ میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں اور میرا خدا پاک ہے، یعنی کہ ان باتوں سے پاک ہے، یہ کرنے سے۔ اگر نبی یہ باتیں کر سکتا ہوتا جو انہوں نے اعتراض کیے تھے، گالیاں ہم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ تو اچھا، تو میں نے اس کو یہ جواب، اس کا سوال بڑا اچھا تھا، تو مجھے تو کہتا ہے کہ انہوں نے، مرزا صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ تو تمہاری اس کے، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ ہے، اگر وہ جسمانی نہیں تھا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل درست تنقید اس کی، عامر نذیر کی بالکل تنقید۔ میں اس سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، کیا قرآن کا نزول کتاب کی شکل میں ہے؟ یہ قرآن پر کیوں ایمان لے کر آیا؟ اس کا نزول تو مادی اور جسمانی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی احمدی مجھے کہے کہ تم معراج کو روحانی کیوں مانتے ہو، تو میں سیدھا سا جواب دوں گا، بھیا قرآن بھی اسی شکل میں نازل ہوا ہے جس شکل میں آپ ملاقات کر کے آئے ہیں، قرآن بھی اسی شکل میں نازل ہوا ہے، یہ میرا جواب ہے۔ اگر میں قرآن پہ اس شکل میں ایمان لے کے آیا ہوں، روحانی شکل میں، تو میں معراج کو روحانی کیوں نہ سمجھوں؟ کوئی نبی بھی اسلامک ہسٹری میں ایسا ہے ہی نہیں جو فرشتے دیکھ کر ایمان لایا ہو۔ اسلامی تاریخ میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے کہ جو صرف اس وجہ سے ایمان لے کر آ گیا ہو کیونکہ اس نے فرشتے دیکھ لیے ہیں۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ حقیقت میں نبی بھی توحید کا ایک امیجنیشن لے کے آیا ہے، سائنسدان کی طرح۔ تصویر نہیں ہے کسی کے پاس بھی، نبی کے پاس دنیا تصویر دیکھنا چاہتی ہے، اور نبی صاف کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ تصویر نہیں نازل کر سکتا، اللہ نہیں نازل کر سکتا۔ یہ جو ہے، کیا نام ہے، ایک ایتھیسٹ ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ مہدی حسن یہ جو ہے، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو اس کو ایک مسلمان علماء اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اس ایتھیسٹ کو کہ اگر اللہ آسمان سے اپنی شکل نکال کے اور اپنا تعارف کرا دے تو تم کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ ملد آگے سے جواب دیتا ہے، ہاں میں لے آؤں گا، کر لو گل۔ یہی تو انہوں نے کہا تھا قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اب اسی وقت آسمان پر جا کر کتاب لے کر آ جا، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کب انکار کیا؟ نبی ایسا خدا دکھا ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے، نہ وہ تعلیم دے رہا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جنت دوزخ کا، او یار جنت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب لوگ اس مسئلے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ صحیح ہو یا نہ ہو، ان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس کا وجود ہو کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں ایک آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ایک فلسفہ ہی تھا۔ ہر آنے والی چیز آج کے وقت میں ایک فلسفہ ہے۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے اعمال ہیں انہی اعمال میں سے جنت نکلتی ہے، جنت کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ آپ کے نیک اعمالوں کو جنتوں میں تبدیل کر دے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وہ یہی تو کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ اس کی کمزوریوں کو جنتوں میں بدل دے گا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، دنیا کے سارے مذاہب غیب پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اب غیب جو میں نے آپ کو بتایا، گپاں دو قسم دیاں نے، ایک او جڑی عدالتی نظام منے گا،
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ लोग उनको रोजमर्रा जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। अब जब ऐसी बातें पेश की जाती हैं, मतलब जिन्नात की बात आ गई, फरिश्तों की बात आ गई, ये रोजमर्रा की चीजें नहीं है, ये बंदे के अपने पर्सनल जाती एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग जो हैं वो उनको बड़ा शौक होता है ये बताने का कि देखो अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल की, ये की। वो हो सकता है भाई उसकी दुआएं कबूल होती हों, उससे कोई हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी दुआओं के सर पर दुनिया को अल्लाह साबित करके दिखा दे। वरना तो मुसलमानों की जिंदगी बड़ी आसान होती। किसी भी मुसलमान को गाड़ी की इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, वो दुआ पढ़ के गाड़ी चलाता, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, उसके पैसे बचते, सारी दुनिया में इस्लाम का सर बुलंद हो जाता कि यार मुसलमान जब गाड़ी चलाता है तो मुसलमान का तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। सीधी सी बात है। क्या स्टैटिस्टिकली मुसलमान करोड़ों मुसलमान हैं जो बगैर दुआ पढ़े गाड़ी चलाते हैं। मुसलमानों का तो अपना ईमान नहीं है कि हम दुआ पढ़कर, एक मिसाल दे रहा हूं, दुआ पढ़कर अगर गाड़ी चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। मुसलमानों ने ये दुआएं पढ़नी क्यों छोड़ दी हैं? और ये ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। जब मेरे पास टुटी भजी गड्डी सी, मैं दुआ पढ़ के चलाना सी, अल्लाह ने नवी मोटर देती, मैं दुआ ही भुल गया पढ़नी। अल्लाह दी शान वेखो। असी भी उस तरह ही हाँ। ये नमरूद और फिरौन हर इंसान के अंदर होता है। कभी कभी मैं अपनी उस हालत को सोचता हूं, जो टुटी भजी गड्डी सी, तो मैं बड़ी सारी दुआवां पढ़ना सीखा, दुआ पढ़ते हुए चलाना सी जिस तरह मेरी दुआ ना चल रही है। अल्लाह ने नवी मोटर देती, दुआ में भूल गया। ये हर किसी के साथ है। तो इस अंदाज में कोई हम एक दूसरे को गालियां क्यों दे रहे हैं? गालियां देने की जरूरत ही नहीं है। अहमदी जड़ी गालियां दे रहे होंगे आ, ओदी वजह भी सुन लो। अहमदी जड़ा गाला बोतियां कढ़ रहे हैं ना, कदी उन्होंने पूछ के देखना, वो सिर तक जड़ा है ना, उन्हें वो पढ़िया हुआ है गैर अहमदी मौलवियां नूं, उन्होंने ऐसी ऐसी गल्लां लिखी हुई ने, ऐसी ऐसी गल्लां। मसलन ये लिखना कि नबी कब्र में जिंदा हैं और उनकी बीवियां उनको पेश की जाती हैं। यार ये क्या है? ये कौन सा इस्लाम है? और गाला ना कढ़न ते की करन? परे बैठे ने अहमदी, और जिन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी हुई वो गालियां नहीं दे रहे। मुझे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उनको पढ़ा नहीं। मुझे नहीं पता कि लोगों ने ये लिखा हुआ है कि खुदा भी वो कराता है, क्या लफ्ज बोलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मुसलमानों ने उनको जेल में नहीं डाला, उन पर 295C नहीं लगाई, जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं, जो नबी को कब्र में जिंदा मानते हैं, उनको बीवियां उनको पेश कर रहे हैं, कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई हैं, और उन पर 295C नहीं लगी हुई। किताब भी छपी हुई है, किताब के राइटर का भी नाम है, और वो आजादी से घूम रहे हैं। तो गाली देने की वजह तो उनकी बनती है। अब आप जो हमको कहते हैं, आप लोगों की भी वजह सही है। गैर अहमदी जो अहमदियों को गालियां देते हैं, उनकी वजह बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं कि आपने हमारा इस्लाम चोरी कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने चोरी कर लिया है आपका इस्लाम, हमने डाका डाल दिया है, तो जो असली इस्लाम है उसके जरिए आप साबित कर दें कि असली इस्लाम क्या था। क्या असली इस्लाम में, सिंपल सा सवाल है, कुरान का नजूल कुरान की शक्ल में हुआ था, किताब की शक्ल में हुआ था? क्या असली इस्लाम में लोग इस वजह से ईमान लेकर आए थे कि उन्होंने फरिश्तों को देखना शुरू कर दिया था? क्या असली इस्लाम में मुसलमानों पर भी यहूद की तरह मनोसलबा उतरा था? क्या असली इस्लाम में आपका जो जिहाद था उसको खत्म कर दिया गया था? असली इस्लाम में कोशिशें खत्म कर दी गई थी, लिखाई पढ़ाई खत्म हो गई थी। असली इस्लाम था क्या? असली इस्लाम में भी वही और इल्हाम ही था ना, वही बुनियाद थी ना असल इस्लाम की भी। यहां तो कह दें नहीं, इस्लाम से कोई मादी और जिस्मानी नजूल होता था उस इस्लाम के अंदर। यहां तो कर दें साबित, आज कर दें। इतने वलीउल्लाह हैं मुसलमानों के, जमात अहमदिया के खुलफा हैं, वो साबित कर दें।
میرے بھائی دعاؤں پر تبلیغ کی اجازت کوئی نبی نہیں دیتا، ورنہ ہم کو اجازت ہوتی۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز استسقاء ہے، دعائیں ہیں، ہم روز ساری دنیا کو نمازیں پڑھتے رہیں اور جناب رین فارسٹ بنا رہے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ بتائیں مجھے۔ یہ سوال میں اپنے احمدیوں سے بھی کر لیتا ہوں، کیوں نہیں بنا دیتے؟ ان کے پاس بھی وہی جواب ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس پوچھوں، سکھوں کے پاس بھی وہی جواب ہے، سارے مذہب ایک ہی جواب دیں گے۔ یہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، منہ پر وہی بات لے کر آؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی ہے۔ اب جب آپ نے کسی کو غلط اور صحیح ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلا معیار یہ ہے، کیا یہ کیس عدالت میں لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے گندا خواب دیکھا، کیا آپ یہ کیس عدالت میں لگوا سکتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک گندا خواب دیکھا ہے، اس خواب میں قتل کر دیا ہے، اس خواب میں زنا کر دیا ہے، اس لیے میں اس کی ایف آئی آر کروانے آیا ہوں؟ کبھی آپ نے ایف آئی آر کٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ اور اس سے آپ کو ایک اور بہت بڑا وہ مل جائے گا نتیجہ، جو بڑا کام کا ہے۔ وہ کام کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ان ممالک میں، جرمنی، آسٹریلیا، امریکہ، ترقی یافتہ ممالک میں ایک باپ یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے بار بار خواب آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے اور اسی طرح ذبح کر دے جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا بالفرض، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ چائلڈ پروٹیکشن والے آئیں گے، وہ آپ کے سارے بچے لے جائیں گے اور آپ کو پاگل خانے بھیج دیں گے۔ اور یہ کام حضرت ابراہیم کے وقت میں بھی ہوتا سیولائز ورلڈ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ تفسیر کی نہیں جا سکتی، اس کی یہ تفسیر ہے ہی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں، کیونکہ اسلام تو ایسی قربانیاں ختم کرنے آیا ہے، اس جہالت کو ختم کرنے آیا ہے کہ انسان حقیقی صورت میں اپنے بیٹے قربان کرنا شروع کر دے۔ اسلام تو آئے اس لیے۔ آپ خود دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ عرب جو تھے وہ اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، دلہن بنا کر ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ کیوں دفنا دیا کرتے تھے؟ وہ بھی سیکریفائس دیا کرتے تھے۔ اسلام تو آئے ہی اس کو ختم کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تفسیر نہ آج کی جا سکتی ہے سیولائز ورلڈ میں، نہ اس وقت کی جا سکتی تھی، نہ اس وقت کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ اس وقت کوئی من و سلوہ نازل ہوا، نہ ہی کوئی من و سلوہ آج نازل ہوگا۔ اگر کچھ نازل ہو رہا تھا تو الہام اور وحی تھی بس، اور الہام اور وحی کا وجود صرف خواب کی طرح ہے، کسی مادی چیز کا نزول نہیں ہوتا نبی پر۔ اب ایک بندے نے میرے سے بڑا اچھا سوال کیا، مجھے پتا تھا جب میں یہ کہوں گا کہ مادی اور جسمانی نزول اللہ کی طرف سے دکھا دو تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خون کے قطروں کی وہ لے کر آ گیا، وہ کہ انہوں نے وہ سنوری صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے وہ تصویر لگا دی۔ تو مجھے کہنے لگا یہ ذرا جواب دے دیں اس کا۔ میں نے کہا بڑا آسان جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت مریم اپنا پیٹ لے کر آ گئی تھی دنیا کے سامنے، اس کا کیا مطلب اپنا پیٹ لے کر آ گئی تھی دنیا کے سامنے؟ وہ کہتی تھی مجھے نہیں پتا میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کہتے تھے مجھے نہیں پتا یہ قطرے کہاں سے آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں کیسوں کو عدالت میں لے جائیں، حضرت مریم کے کیس کو بھی عدالت میں لے جائیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خون کے قطروں کو بھی عدالت میں لے جائیں، اور آپ بن جائیں جیوری۔ جب آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ قدرت میں یہ فینومنا موجود ہے، حضرت مریم کو نہیں پتا تھا وہ کیسے حاملہ ہوئی ہیں، کیونکہ جو آپ کے دل کے والو ہیں، جب آپ دل کا آپریشن کرانے جاتے ہیں آپ دوائی کھا کے وہ والو فکس نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم کی جو حالت تھی وہ کیسے حاملہ ہوئی وہ حضرت مریم کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا ہے۔ جب سائنس نے ہم کو بتا دیا کہ ایک عورت انٹرسیکس ایسی ہوتی ہے، یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جس کے یوٹرس کے ایک طرف اووری ہو اور ایک طرف ٹیسٹیز ہو مردوں والی، صرف اگر صرف آپ نے گوگل کر کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ سچ ہے کہ نہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت مریم کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں کون ہوں کہنے والا، میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہے، عورت کے یوٹرس کے ایک طرف ٹیسٹیز اور ایک طرف اووری ہو، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ خواب کے ذریعے حاملہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اپنے ہی نطفے سے، اور وہ نطفہ اوپر سے نیچے کو گرے گا اور وہ حاملہ ہو جائے گی۔ یہ اس کی سائنس ہے۔ اس کے پاس دونوں انگ موجود ہیں، میرے چینل پہ جائیں گے، میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں، گائنیکولوجسٹ صاف کہہ رہی ہے، وہ نہیں ڈرتی، کہ ایسی بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے دونوں انگ موجود ہوتے ہیں۔ اب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی اس چادر پر جب آپ کو یہ فینومنا پتا چل گیا، بلڈ اسکویٹنگ ایک لیزرڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے آنکھ سے بلڈ شوٹ کر سکتی ہے، اب یہ فینومنا ایگزسٹ کرتا ہے، آپ اس کو جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے، آپ یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ فینومنا قدرت میں ایگزسٹ کرتا ہے، دیر از اے 1% چانس یہ بات سچی ہو گئی ہو۔ یہ ہے حقیقت سچ اور جھوٹ کی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو نبی ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ، اب وہ جب ہم کو غیب بتائے گا تو اب مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ گپاں ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ جب نبی کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ، اب اگر وہ کوئی غیب بتائے گا اس کے متعلق، غیب کے متعلق، اس کو دنیا گپاں سمجھیں گی یا نہیں سمجھیں گی؟ سیدھی سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہر آیت کو آپ ایک انداز سے نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے، ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی۔ قرآن ایک ایسی مثال دے رہا ہے نعوذ باللہ جو قانون قدرت میں پائی نہیں جاتی۔ یہ آیت تو ہے ہی جھوٹی، ایک آدمی کہے گا اللہ نے جھوٹ کا استعمال کیا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے، پرندے اسے اچک لیں گے، ہوائیں اسے دور نہ جا پھینکیں گی۔ بات اس کی ٹھیک ہے، قانون قدرت میں موجود نہیں ہے یہ، لیکن صاف پتہ چل گیا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، رسی نہیں لٹک رہی، اور اللہ نے مثال دیتی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو رسی بنے گی کیا؟ الہام اور وحی۔ الہام اور وحی ہے کیا؟ امیجینیشن۔ امیجینیشن سچے بھی ہوتے ہیں، امیجینیشن جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں انٹیلیجنس موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ انسانیت پر ایک ایسا وقت تھا کہ وہ عضو تناسل کو خدا سمجھتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ اس کا عابدہ پروین کا شعر بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے کبھی تم کو بھی اپنا خدا رکھا ہے۔ اس وقت سارے انبیاء 1,24,000 کدھر تھے جب انسان عضو تناسل کو خدا سمجھ رہا تھا؟ خدا کی غیرت کدھر تھی؟ کوئی نبی آیا ہی نہیں دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے۔ اور وہ عضو تناسل کو کیوں سمجھ رہا تھا خدا؟ کیونکہ انسان کی پیدائش تو ہوتی اسی میں سے ہے، اس کی اس علم کے تحت، لمیٹڈ نالج کے تحت وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ عضو تناسل سے ہم نکل کے آتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، بچہ بنتا ہے، ہمارا تو خدا یہی ہے۔ ان میں بھی بڑی عقل تھی، وہ اپنی عقل کے مطابق ایمان لے کر آتے تھے۔ رچرڈ فینی، بات ختم کرتا ہوں میں، رچرڈ فینی ایک سائنسدان ہے، بڑی زبردست بات کر کے گیا، کہتا ہے جب میں کائنات کا سائز دیکھتا ہوں نا تو پھر میری سمجھ میں آتا ہے کہ دس اسٹیج از ٹو بگ فار دس ڈراما۔ وہ آدم اور حوا کی کہانی کو ڈرامہ کہتا ہے، اور یہ ایسا سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ وہ آپ کے بچے کو 1 سیکنڈ میں ملحد بنا لے گا یہ کہہ کے کہ کائنات ختم ہی نہیں ہو رہی، کائنات کا کوئی آخری دکھ ہی نہیں رہا سائنسدانوں کو، اربوں لائٹ ایئر ہم پہنچ گئے ہیں، کائنات کا آخر نہیں ہے۔ اگر کائنات کا آخر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس اللہ کو اتنی بڑی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی اتنا چھوٹا سا ڈرامہ کرنے کے لیے؟ اب قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے، جب آدم اور حوا کی کہانی پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو گلے سڑے کیچڑ کی کھنکتی ہوئی ٹھکریوں سے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کیا کر رہی ہے قرآن میں؟ جب اس آیت کا نزول ہوا کہ میں نے انسان کو گلے سڑے کیچڑ کی کھنکتی ہوئی ٹھکریوں سے پیدا کیا، تو صحابہ نے برا کیوں نہیں منایا
اس آیت کا کہ ہمارے ماں باپ کو کیچڑ اور کھنکتی ہوئی ٹھکریاں کہا جا رہا ہے اس وحی کے اندر، اس الہام کے اندر؟ کیوں نہیں برا منایا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی غیب کی باتیں کر رہا ہے، لٹریچر کی باتیں کر رہا ہے، کتاب کی باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، جو آج مسلمان اب اللہ جو دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کتاب والا اللہ کیوں سمجھانا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے یہ بتائیں۔ یہ سوال اپنے آپ سے مسلمان پوچھیں، کیا اللہ کتابیں لکھتا ہے؟ کیا اللہ کتابیں پڑھتا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بک شیلف ہے؟ اللہ شام کی چائے کے ساتھ کتابیں پڑھتا ہے؟ اللہ کو کتابیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا ہم دنیا کو وہ اللہ بتا رہے ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں جہاں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں فری ہیں، جب آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا، حکومت کی طرف سے آپ کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کدھر غائب ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے کہ انہوں نے تعلیم کا حصول فرض قرار دے دیا ہے۔ اب میں ان ملحد حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس تعلیم کو فرض کیوں قرار دیا ہے؟ یہی ہے کتاب کا نزول۔ جزاک اللہ۔ زین صاحب آپ موجود ہیں؟ زین صاحب آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات پہ اختلاف نہیں کر رہے، آپ کی اچھی باتیں بھی ہیں، ہمارے اپنے اپنے مسلک ہیں، مذہب ہیں، اس کے باوجود آپ نے نہیں، اچھی بھی باتیں آپ کی، کی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ اچھی کی بات ہے آپ کی، لیکن دیکھیں، جب آدمی تبلیغ کرنے آتا ہے نا تو اس کو ایک بیسک لاجک سامنے رکھنی پڑتی ہے، دنیا کو دینی پڑتی ہے کہ کس لاجک پر تم بات کر رہے ہو۔ میں جس لاجک پر بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور انہوں نے یہ قرآن سے نکالی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ بھی ایک بت ہے، اس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اور جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو، اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ اور جب تم بولو تو منہ پر سراسر وہی بات لے کر آؤ جو سچ اور عدالت کی ہے۔ اب دیکھیں، یہ انہوں نے قرآن میں سے نکالی ہے، یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ انہوں نے قرآن میں سے نکالا ہے، تقریباً 7-8 سورتوں میں سے، قرآن میں سے اس کی آیات مینشن کی ہوئی ہیں، اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ منہ پر وہی بات لے کر آؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، سب کا عدالتی نظام کا معیار تقریباً ایک جیسا ہے۔ کسی میں 10 سال کی سزا ہے، کسی میں 6 سال کی سزا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن سب ڈی این اے پر ایمان لے کر آتے ہیں، سب فنگر پرنٹ پر آج کے دور میں ایمان لے کر آتے ہیں، بلڈ کے اس میں ایمان لے کر آتے ہیں، ہر چیز ایک جیسی ہے، تقریباً 19-20 کا فرق ملے گا آپ کو۔ اب اس بات سے میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس بات سے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں ہمارا معیار ایک ہے، عدالتوں میں انصاف کا ہم سب کا معیار ایک ہے۔ یہاں پر میں عدالتوں کے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتیں جس لاجک پر قائم کی جاتی ہیں، عدالتیں تو ساری کرپٹ بھی ہوتی ہیں، ہماری تو یو این اے کرپٹ ہے، دنیا کی جو انہوں نے عدالت بنائی ہوئی ہے، وہ یو این او جو ہے وہ کرپٹ فیصلے کرتی ہے۔ 5 ملک جو مل کے ہیں وہ کسی کو بھی وہ قرار دے دیں، باغی قرار دے دیں، بات ختم۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس لاجک پر عدالتی نظام دنیا کا قائم ہوتا ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے ممبر تھے، یار وہ حلف الفضول کیا تھی؟ وہ قرآن سے پہلے کیوں ایگزسٹ کرتی تھی؟ تو حضرت مرزا غلام احمد یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جو عدالتی نظام آلریڈی عرب میں موجود تھا،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا ہے یا اس کو جوڑا ہے. جب حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ یہ دیکھو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے آگے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی فورینسک رپورٹ کا، اپنی انویسٹیگیشن کا معیار بلند کرو، اپنے عدالتی نظام کو بلند کرو. کوئی نبی بھی عدالتی نظام توڑنے نہیں آتا. اب جب ہم عدالت میں فیصلے کریں گے، جب ہم عدالتوں، اب جو میں نے بات کہی کہ گپاں دو قسم دیا ہوندیاں نے، ایک وہ گپاں ہوندیاں جڑی عدالت پیش ہی نہیں کیتی جا سکدیاں. ہم ان بات پر ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جو باتیں عدالتی نظام میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی. یہ میں کہہ رہا ہوں. مثلا قرآن کو ایک آدمی یہ کہہ کر کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے قرآن جھوٹ ہے، وہ یہ لے کر جا ہی نہیں سکتا عدالت کے اندر. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ اس کا نزول کرتاس پر نہیں. اب جب قرآن کے اندر قرآن خود کلیم کر رہا ہے، نبی جب خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں یہ میرے پہ وحی ہوئی ہے، اب آپ اس کو عدالت میں کیسے لے جائیں گے کہ یہ وحی جھوٹی ہے؟ یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ خواب دیکھنے پر عدالت میں پیش کر دیں. اب ہم جھگڑ رہے ہیں خوابوں پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ یہ 10 کام کر کے دکھا دو، اس کا جواب کیا نازل ہوا ہے؟ اس پر مباحلہ کریں کہ یہ جواب کیسے بن گیا ان باتوں کا. کل انما انا بشرکم مثلکم، یہ کیا ابھی پڑھ غالباً ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ. ان کو کہہ دے کہ میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں. اگر نبی آج بھی آ جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ہمارے اندر موجود ہوں، ان سے وہی 10 سوال کیے جائیں گے جو سورہ بنی اسرائیل آیت 90، 91، 92، 93، 94، اور آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوگی. کل انما انا بشرکم مثلکم، آج بھی وہی ہوگی جو 1400 سال پہلے ہوئی. فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کرتے جائیں بات، ہم سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. میں خالی سر اور بزی ہوتا ہوں، میں تھوڑا ٹیکسی بھی چلاتا ہوں نا، تو کسٹمر کے ساتھ ہوں. حسین صاحب آپ کدھر ہیں؟ بندے بھی اٹھائے نا تھوڑے. کشمیری صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ جی. آپ سواری نال ہے؟ میں تو لا کے آ گیا. میں ابھی بہن علی تھا، میں کیا وہ ظہیر بھائی اکیلے ہو جائیں گے. اچھا. شکر ہے چل آپ وہ چلے ہی گئے ہیں میرے. اوہو تواڈے کم کیسا ہوتے تواڈے نارتھ کیرولینا چ؟ ٹھیک ہے یار، چلتا رہتا ہے. ہم ایئرپورٹ میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ فلائٹیں آتی ہیں جاتی ہیں، کب گزارا چل ہی جانا ہے. ایئرپورٹ تانوں کتنا ویٹ کرنا پیندا؟ یہ آپ کو حسین صاحب نے اٹھایا ہے؟ کس نے؟ حسین صاحب آپ موجود ہے؟ کون ہے بندہ؟ پتہ نہیں کس نے اٹھایا. بلال بھائی کو بھی اٹھا لینا، وہ کہہ رہے ہیں پھر، کیونکہ وہ ان کو بھی آنا ہے اوپر. مجھے پتہ نہیں کس نے اٹھایا، نو آئیڈیا. یہی کہہ رہے ہیں کوئی بھی. علی احمد بھائی آپ ہیں اگر تو کوئی بھی ہے تو اٹھا لینا. وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا نیچے، بلال بھائی کو اٹھا لیں، دوسروں کو اٹھا لیں، سیکر کو اٹھائیں، سب کو اٹھائیں. السلام علیکم یار. خدا دیو بندیو کیڑی گڈی نو ہتھ دے بیٹھے ہو یار؟ ادھا گھنٹہ ہو گیا اس بندے دی اسی چال چڑھ چڑ. میں خدا دی قسم میں آگے ایک بندے نوں دس رہا سی کہ میرا زندگی چ پہلی دفعہ دل کیتا کہ سانی صاحب دی براد نو رپورٹ مارا. نہیں یار، سب کو برداشت. یار ڈال کو اس دے سامنے بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کوئی بات ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਸਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ. ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ. ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀ 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 ਹਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਆ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ. ڈارک ہاؤس بھی ਅਲਟਰਾ آ ਪ੍ਰੋ گئے. نیکسٹ لیول اس بندے کا. بلال بھائی ڈارک ہاؤس بھی آ گئے. او یار ڈارک ہاؤس ٹھیک ہے، مہربانی تہاڈی اللہ دی قسم. اس بندے نے سر پیڑ لاتی یار.
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਚ ਯਾਰ, ਖੱਚ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਚੇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ यार ਸਾਡੇ। तुसी ते थल्ले सो ना, मैं कल्ला होते सो ज़हीर साहब दे मुकाबले। सनी भाई दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी फील जब आमिर नजीर बात करता है। तो बहरहाल सनी भाई सुनो आपको मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? सारे को बर्दाश्त ਕਿ करें ਹੋਣਾ यार, ਕੀ ਹੈ बिलाल ਹੁਸੈਨੀ भाई, ਸਾਹਿਬ वो ਅੱਲਾ भी ਦੀ ਕਸਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਰਕੋਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਿਪੋर्ट मैं मार देनी। अच्छा खुद चकवा रहे हैं डार्क हाउस ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕ ਲੋ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਥੋੜਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਗਰਾ ਚੰਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। नहीं कोई नहीं रहेगी। ਉਹਨੇ ਅਜੇ 5% ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ। अच्छा बिलाल साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਬਰ ਦਾ ਕੰਮ कैसा है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ? मोहम्मद अली साहब इस टाइम कोई जेन जिस चीज़ नहीं आ रही डिस्कस। मेरा ना इस टाइम बीपी हाई हो गया खुदा दी कसम। मैं जिंदगी च पहली बार ना मैनू कदी ना गुस्सा नहीं आया। ओ यार तौबा या अल्लाह। ओहो ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। हुसैनी साहब आप ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ अभिषेक साहब की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। शुक्र है यार। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੋ। ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਵਾਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਫੀ ਲੈ ਦਿਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। यार खुदा दी कसम है, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जी शेख साहब करो गल। ओए होए ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਦ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੜੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੈ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਖਾਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਆਇੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ।
ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਇਹ ਸਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? ਕਿਹਦਾ? ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਪੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਚੀਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਚੀਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਖਚੀਚੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਣ ਚੁਣ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਿਰੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ। ਹਾਂ तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यानी साहब आपके इधर कोई मॉडरेटर है, ये क्या है, उसने हमारे लिए काम कर दिया कि हम नीचे सिर्फ कॉल ही लिखें इंग्लिश में ना, तो मेरा वो कॉल लिखा हुआ फौरन वो हो जाता है कि ये ऊपर नहीं, ये मतलब डिलीट हो गया, ये नहीं जाएगा। इसको वो किया मार्क्स वो जो लिखते हैं नहीं आपको शेख साहब ये ऑटो नहीं है, आता। आप ऐसा करें कि अगर उर्दू में हो रहा है ना तो आप इंग्लिश में लिखें, अगर इंग्लिश में हो रहा है मेरे भी है उर्दू में, मैं इधर कमेंट करता हूँ तो नहीं, कुछ भी लेकिन और लोग भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, कॉल उनका जा रहा होता है, हम जैसे ही लिखते हैं साथ में मेरी 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 जो दूसरी आईडी है ना, दूसरी आईडी मैं इधर बैठा हुआ था सैनी साहब की ब्राड पे, पहले मेरे कमेंट जो है वो शो हो रहे थे, लेकिन अचानक से जो है वो उर्दू के शो ही नहीं हो रहे थे, मुझे भी लिखा आ रहा था, तो मैंने भी ये समझा था, लेकिन जब दूसरी ब्राड पे गया तो वहां पे भी शो नहीं हो रहे थे। ये जो है एआई जो है ना मॉनिटर कर रहा है, तो उसकी मैंने वजह से जो उसमें है फिर उर्दू में भी लिखा, उर्दू में भी जा रहा था। या आप मेरा ऐसा ख्याल है करें तो उनको मैंने कंप्लेन करें, आईडी तो आईडी वेरी करता है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैंने को 500 दफा कॉल लिख दिया, लेकिन हुसैनी साहब उठा नहीं रहे। मैंने कहा पता नहीं यार हुसैनी साहब को नजर भी आ रहा है कि वो है नहीं। नहीं थे, वो बंदे को छोड़ नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ जब अलामा साहब थे। अच्छा 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 अच्छा, अभी नहीं, अभी चले तो आप आए हैं, कोई बात सुनाए कोई अच्छी। चले आप कर लें बात जो भी। नहीं, वो तो उस वक्त की बात कर रहा था, वो अभी तो हुसैनी साहब ने उठा लिया। आप लोग करें, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये है कि अलामा साहब कुछ फीसे साहब आप बातें, होते हैं, फीसे साहब कहाँ पे होते हैं? पहले बैद साहब अलामा साहब कुछ बातें ऐसी करते हैं जो उनको फैक्ट भी पता होता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो क्यों हकायक से हट के कोई बात बात करते नहीं, हैं कि फीसे नहीं। साहब टिकटॉक पे सारे ही करते हैं, कोई ऐसी कोई बयान बात करें, नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अगर कोई लामा साहब ने ऐसी बात की है जो हकायक के ऊपर मबनी नहीं है, तो हम इसके ऊपर दुरुस्तगी करेंगे और उससे आपसे माजत भी करेंगे। शेख साहब आप बयान करें, कौन सी बात? नहीं, जो वो मैंने तो बयान लामा कर दी थी, साहब लामा ने साहब ने हुसैनी भी से लामा साहब ने भी शेख सुन ली, साहब, मैंने बयान। आज आपने बात सुनी नहीं है लामा साहब की। लामा साहब ने आपका दफा किया है जमाते अपना मौलवी साहब का। जमात के जो बंदे हैं ना, एक राहिल साहब, वो कह रहे थे कि वो तो 1300 बंदा है उनका, सिर्फ आपका 1300 बंदा है इनका कुल तादाद। तो उन्होंने फिर लामा साहब ने कहा 1300 बंदा है उनका, वो तो उनकी तादाद। वो कह रहे थे कि हाँ 1300 है, तो उन्होंने कहा उनकी 1300 नहीं है। पहले उन्होंने फिर तादाद लाख है। अच्छा एक चीज़ है हुसैनी साहब, आप भी मौजूद हैं हुसैन साहब? ये जो मैंने ये जो हिस्ट्री पढ़ी है ना जमात अहमदिया की, ये जो बड़े लोग थे उस वक्त के, क्योंकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब तो उस टाइम पे बड़े छोटी उम्र के थे, गालिबन नौजवान होंगे या उससे भी कम उम्र के। ये जो थिंक टैंक थे, असल में जमात के थिंक टैंक थे, एहसन अमरोई साहब, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब और मोहम्मद अली लाहौरी साहब। ये आम आदमी तो नहीं थे।
سوری کیا آپ نے کہا؟ چودھری محمد علی ہیں، وہ لوری ان کے ساتھ نہیں لگتا، مگر چودھری محمد علی ہیں۔ ہاں محمد چودھری محمد علی صاحب، ہاں مطلب وہ جماعت کی وجہ سے میں نے، بہرحال یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی تھے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ، بعض اوقات میرا اپنا ذہن اس یہاں پہ آ کے کام نہیں کرتا کہ یہ لوگ تو کیوں ان کا کلیش ہوا. اگر کوئی ایسی بات تھی تو کیوں یہ دو جماعتیں کیوں بن گئی؟ وہ اب بڑے تھے، پڑھے لکھے تھے اور عام آدمی نہیں تھے. وہ یہ نہ کو بولے کہ وہ بھائی تھنک ٹینک تھے جماعت کی، وہ ملائی تھے، کریم جیسے کہتے ہیں نا، وہ تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات موجود ہو اور وہ اس کا انکار کر دیں؟ بعد میں جو یہ فرقان رسالہ ہے نا نکلتا تھا کسی دور میں، اس کے غالباً جو ایڈیٹر تھے وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہی تھے. وہ رسالے میرے پاس پڑھے ہوئے، بلکہ میں نے یہاں پہ وہ رسالہ ایک دفعہ پڑھا بھی تھا. کشمیر صاحب وہ جو مرزا صاحب کے نبی ماننے والا حقیقی، میں نے رسالے وہ جو ریفرنس پڑھے تھے، تو وہاں پہ گواہیاں جو میں نے پڑھی تھی، حلفیہ بیان کہ ہم مرزا صاحب کو حقیقی نبی مانتے ہیں جیسے ہم باقیوں کو مانتے ہیں، ویسے ایز اٹ از مانتے ہیں، بغیر مجاز، بغیر استعارہ کے. تو وہاں پہ ان کا بڑا لمبا جھگڑا، ایک بحث چلتی رہی ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر یہ بات ایسے تھی تو عام لوگ بھی تو مانتے ہیں یا سارے مانتے تھے، وہ کیوں علیحدہ ہو گئے؟ یہ میرے لیے ایک پریشانی کی بات ہے یا سوچنے کی بات ہے. شیخ صاحب اور محمد علی صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا ہے آپ کی رائے؟ اس کی جو مجھے جو ہسٹری اس کی پتہ ہے نا، جو میں نے جو اس کا تھوڑا سا مطالعہ میں نے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد پہلی خلافت آتی ہے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کی، ٹھیک ہے. وہاں تک سارے متفق ہیں، وہاں تک خلیفہ کو ماننے میں سارے متفق ہیں. چودھری محمد علی صاحب بھی، خواجہ کمال الدین صاحب بھی، یہ سارے جتنے بڑے جن کو نہیں آپ غلط سمجھ گئے. میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، وہ لہذی کی بات بتانے لگا ہوں نا. نہیں میں نبوت کی بات کر رہا ہوں. نبوت میں جہاں تک، وہاں تک تو سارے متفق ہیں. نہیں کیسے متفق ہیں؟ تک میری بات تو سن رہے ہیں. میں آپ نے سوال کیا تو مجھے تھوڑا سا بات کرنے کا موقع بھی تو دینا بلال بھائی، ٹھیک ہے. وہاں تک سارے متفق ہیں، جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ جات ہیں وہ یہاں تک ماننے میں متفق ہیں. اب مطلب یہ حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب جو چودھری محمد علی صاحب ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ تھا سیم جیسے باقی احمدی اور سارے جب تک پہلی خلافت رہی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ان کا، ابھی یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان سے بلکہ یہی تو سوال ہے. یہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی علم میں نہیں ہے. میں نے اس میں بڑی تلاش کی. سوال مکمل کرنے دیں، میں دیتا ہوں جواب. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تک تو پہلی خلافت تک تو جتنے بھی حضرت مسیح موعود کے دعویٰ جات ہیں وہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ، ہم کتنے بھی احمدی سے، بلال صاحب آپ بھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ جب روٹین میں بات کرتے ہیں، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، پھر ہم کہیں گے. ورنہ کبھی آپ نے کسی احمدی کے منہ سے سنا ہے کہ نبی اللہ مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی، کبھی ایسے کسی احمدی کے منہ سے سنا ہے؟ بالکل نہیں سنا. اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی اپنے احمدیوں کو روز کی جو روزمرہ کی بول چال ہے اس میں منع کیا. آپ نے وہ والا پڑھا ہوا ہے کہ روز کی بول چال میں منع کیا ہوا یہ لفظ استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس طرح نبوت کا ان کا دعویٰ نہیں ہے. آپ نے بھی ان کے پڑھے ہوئے ہیں. اور ثانی صاحب تو بات ایک اور کر دیتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، مگر آپ کو ہی پتا ہے کہ انہوں نے انکار بھی کیا اور دعویٰ بھی کیا. اور جہاں دعویٰ جات کیے ہیں وہاں آگے ان کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہیں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ تو بلکہ آپ نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا کہ امتی نبی ہونے کا، ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ حفیظ شیخ صاحب بھی وہی سمجھتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ تھا تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر یہ اس کو چینج کر لیتے ہیں اس دعوے کو، تو مجھے نہیں پتا یہ کیا سمجھتے ہیں. ابھی یہ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا اس بات پہ. اس بات پہ روشنی تو یہی میں ڈالوں گا کہ
اگر آپ کمپیریزن کریں حکیم مولانا نور الدین صاحب کا خلیفہ اول کا اور اس کے بعد خلیفہ ثانی صاحب کا، تو ان کے عقائد میں بہت فرق ہے۔ حکیم نور الدین صاحب نے کبھی بھی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانا، اور نہ کہیں تحریر کیا کہ وہ ان کو اس رنگ میں نبی مانتے ہیں، اس رنگ میں نہیں مانتے۔ لہذا اسی لیے مولانا محمد علی صاحب کا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں تھا کلیش عقائد کا، کہ دونوں میں جی وہ تو بطور خلیفہ وہ تو مانتے تھے نبی حکیم نور الدین صاحب، لیکن ان کی موجودگی میں مولانا محمد علی صاحب نہیں مانتے تھے۔ یہ جھگڑا شروع ہی ادھر سے ہوا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی خلافت سے۔ وہ کہتے تھے کیونکہ حکیم نور الدین صاحب نے کہیں اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، خارج ہو گیا، تکفیر ہو گئی۔ حکیم نور الدین صاحب کی کوئی آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جی جو مرزا صاحب کو اس رنگ میں امتی یا غیر شرعی یا بروزی یا ذلی نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی، اور یہی بنیادی اختلاف کی وجہ تھی مولانا محمد علی صاحب اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے درمیان۔ اور مولانا محمد علی صاحب کا اس پہ مطالبہ تھا کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس وقت، جب یہ جھگڑا ہوا تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں بہت سارے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پہ ڈائریکٹ بیعت کی ہوئی ہے، اگر وہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہم مرزا صاحب کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد یہ عقیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا، اور ان کی زندگی میں بھی ہم اس عقیدے پہ یقین رکھتے تھے کہ جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو وہ گواہی دے دیں حلفاً کہ ہاں جی ہم ایسا ہی مرزا صاحب کو زندگی میں مانتے تھے۔ افیجے جو ان صاحب کو بیعت کے تھوڑا سا موقع ساتھ دیجیے گا بیچ میں ساتھ سوال کرنے کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہو سکتا ہے وہ چیزیں زیادہ قریب سے دیکھی، میری کتنی عمر ہے؟ پتہ نہیں، مجھ سے تو اب بڑے ہی لگ رہے ہیں۔ میری آواز سے لگ رہا ہے بزرگ لگ رہا ہوں۔ عمر سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، بات ہیں؟ چلیں میں کوئی بات نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ لکھنے کے بعد جھگڑا شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے جھگڑا تھا؟ جی یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کنہوں نے؟ مرزا بشیر الدین جو محمود مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ پکا اسلام سے خارج، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ جو جھگڑا ہے جو چودھری محمد علی صاحب کا، یہ تحریر کے بعد شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے شروع تھا؟ بات سنیں، اگر اس وقت جھگڑا تھا ہی نہیں تو پھر جھگڑا ہوتا کیوں؟ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے یہ لکھا تو مولانا محمد علی صاحب کو اعتراض ہو گیا۔ انہوں نے آن دی اسپاٹ انہوں نے بیان کیا کہ بھئی سن لینا، انہوں نے آن دی اسپاٹ بیان کیا مولانا محمد علی صاحب نے کہ میاں صاحب، میاں محمود صاحب، مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو عقائد منسوب کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود کی طرف، یہ عقائد حضرت مسیح موعود کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی، یہ میرے آقا کے فرزند ہیں، میں ان کے ساتھ نمک حرامی کے، ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کے ساتھ نمک حرامی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں مجبور ہوں، میں حضرت صاحب کے عقائد کے اوپر سودے بازی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عقائد وہیں پہ، جھگڑا تو وہیں شروع ہو گیا ہوا تھا۔ عقائد ایسا تو نہیں تھا کہ دونوں کے سیم تھے اور وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ جی گواہ لے آئیں، کوئی گواہ نہیں لے کے آئے، اور مولانا محمد علی صاحب کے حق میں 70 صحابیوں نے جو حضرت مسیح موعود کے صحابی تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، ریٹن موجود ہے، دستخط کے ساتھ حلفاً گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ عقائد حضرت صاحب کے نہیں تھے، اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسے عقائد پہ یقین رکھا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خواجہ کمال الدین صاحب کا یہ مطالبہ تھا اور مولانا محمد علی صاحب کا۔ الفضل میں اشتہار نکالا کہ ان کے اس مطالبے پر یہ جو گواہی مانگ رہے ہیں حضرت صاحب کے صحابیوں کی، کوئی گواہی نہ دی جائے، کوئی گواہی نہ دی جائے۔ کیوں نہ دی جائے؟ آپ اگر آپ نے تو یہی ثابت کرنا ہے کہ بھئی وہ نبی تھے اور وہ ان کو نہ ماننے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہی حضرت مسیح موعود کا عقیدہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر کوئی گواہی نہ دی جائے، اس کے اوپر ہم بعد میں پھر کوئی بتائیں گے ہم کہ کیا کرنا ہے، جبکہ مولانا محمد علی صاحب گواہی لے آئے 70 بندوں کی۔ یہ فرق، یہ مسئلہ تھا۔ تو اس وجہ سے جو حکیم نور الدین صاحب نہیں، یہ جو عقیدہ نے پیش کیا ہے کہ لکھ کے پیش کیا ہے نا،
کس نے؟ حضرت مسیح ثانی نے یہ جو عقیدہ، یہ جو ان آپ جس عقیدے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے سوال تو پورا کر لیں دیں شیخ صاحب. جی 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 یہ جو عقیدہ ہے یہ انہوں نے کہ لکھ کے پیش کیا ہے نا، وہ جو لکھا ہے وہ کس سن میں لکھا ہے جب سب کے سامنے آیا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا نہیں، ٹھہرے مجھے یہ مکمل کر خلیفہ اول کے زمانے میں بتا دیتا ہوں اس کے متعلق. جی سر. اصل میں خلیفہ اول کے زمانے میں دونوں پارٹیوں میں یہ بحثیں ہوتی تھی جی، اور خلیفہ اول دونوں کو چپ کراتے رہتے تھے کہ نہ لڑو آپس میں. جس طرح باپ ہوتا ہے تو بچوں کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی لڑو نہیں. یہ ٹھیک لیکن ہے. حسینی صاحب آپ کو پتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کے الفاظ کیا تھے؟ اس سے پتا چلتا تھا کہ حکیم نور الدین صاحب کا رجحان کس طرف ہے. وہ کہتے تھے ان کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو، انہوں نے کہا کہ تم ان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے جو لاہوری شیخ صاحب مجھے بات کرنے دیں، ایک منٹ مجھے بات اچھا مکمل کر کرنے لیں دیں، بات مکمل کرنے دیں. اور حکیم نور الدین صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ تم ان کے اوپر الزام لگاتے ہو، یعنی مولانا محمد علی صاحب، ڈاکٹر بشارت ہو گئے، یعقوب ہو گئے، صدر الدین صاحب ہو گئے، تم ان کے اوپر الزام لگاتے ہو، پہلے ان جیسے کام تو کر کے دکھاؤ. یہ بات اور طرف لے گئے. میں بات صرف اتنی کہہ رہا ہوں کہ جو عقائد تھے نا، شیخ صاحب یہ کون سے خاص کام کرتے تھے جس کے متعلق خلیفۃ المسیح اول کہتے تھے کہ اس طرح کے کام تو کر کے دکھاؤ؟ دیکھیں مباشر صاحب، وہ کام یہی تھے جو جماعت کے کام تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی حکیم صاحب کو خوش کرتے تھے. مطلب جو بھی جماعت سے ریلیٹڈ کام تھے، مین سٹریم تو یہی بندے تھے. تبلیغ کے کام پہ بھی آپ کو پتا ہے حکیم نور الدین صاحب کے وقت میں ہی یہ لوگ ادھر انگلینڈ میں بھی آئے اور ادھر آ کے کیا. پھر برلن میں مسجد کے لیے گئے. جو بھی وہ تھا اس وقت حکیم صاحب بھی خلیفہ تھے. اور یہ کہ اس سے پہلے بھی جو جماعت کا وہاں پہ قادیان میں بھی نظام تھا یا لاہور میں بھی تھا، بیسیکلی وہ سارا ہینڈل یہی کر رہے تھے. سارا ہینڈل یہی تو. مرزا بشیر الدین محمود صاحب تو بچے تھے اس وقت، اتنی عمر نہیں تھی. جو بات ہو رہی تھی نا وہ اصولی بات ہے. وہ صرف اتنی بات ہے کہ جو 3 مسئلے تھے نا، ایک ہے فی الواقعہ مسیح موعود کو نبی ماننا. جی، اس پر موقف خلیفہ ثانی کا خلیفہ اول کے زمانے میں اسی طرح کا تھا. اور دوسرا تھا مسلمانوں کی تکفیر، کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور تیسرا اسم و آمد کے مصداق جو ہیں وہ مسیح موعود ہیں. یہ بحثیں ہوتی تھیں آپس میں. وہ اس پہ چپ کراتے تھے کہ نہ اس شور کرو، بس خفتہ رہو، اس میں خاموش رہو. وہ جب چلے گئے دونوں پارٹیاں مقابلہ آ گئیں، پھر وہ باتیں تحریروں میں چھپنے لگیں اور وہ بحثیں جو ہیں وہ 2 پارٹیوں کی شکل میں سامنے. یہ ہے بات. یہ نہیں ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ اختلاف نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ اختلاف پہلے سے چلے آ رہے تھے. حکیم صاحب جب بیمار تھے، حکیم صاحب چھوٹا سا سوال لے لیں، ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. میرا پھر کسٹمر آ جائے گا. حسینی صاحب، مولوی محمد علی صاحب کبھی بھی خلافت کے خواہشمند تھے؟ یہ مضمون اور طرف چل پڑے گا کشمیری بھائی، یہ طرف مضمون چل. حسینی صاحب کو کبھی وہ خواہشمند تھے حسینی صاحب کہ میں خلیفہ بننے کے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مولانا یہ مضمون چینج ہو جائے گا نا، بات اور چل رہی ہے. نہیں، ایک منٹ، کشمیری صاحب پوچھ رہے ہیں کیا مولانا محمد علی صاحب خواہشمند تھے خلیفہ بننے کے؟ یہ فالتو باتیں. خواہشمند تھے، ان کے دل کی حالت کو کس نے گراف کیا، کس نے اس کی تصویر بنائی؟ یہ کوئی بات فضول بات ہے. یہ نہیں بات سمپل بات ہے. ان کے درمیان یہ عقائد کے اختلاف تھے جس پہ وہ صلح نہیں کر سکے، لیکن مولوی صاحب کا میاں صاحب کے ساتھ ادب کا تعلق آخر تک قائم رہا. مولوی صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ، میاں صاحب اپنے خواجہ صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی، وہ کبھی ان کو گالیاں نہیں دیتے تھے، کبھی ان کو برا بلا نہیں کہتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ ادب سے. جو جتنا اختلاف تھا وہ صرف علمی تھا. اچھا شیخ صاحب، کیا حکیم نور الدین صاحب مرزا صاحب کو مامور من اللہ مانتے تھے؟ اب آپ کس سینس میں بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. مامور من اللہ قرآن میں تو مامور من اللہ نبی کو ہی کہا جاتا ہے، اور کو تو کسی کو نہیں کہا جاتا.
मामूर में यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कोई कि मैं चीज नहीं, मामूर में अल्लाह कोई चीज नहीं होती। जैसे अल्लाह ने मामूर किया हुसैन साहब, वो जैसे अल्लाह अल्लाह ने ने आपको भी मामूर किया मामूर होता किया है नबी कि को है कहते हैं ना। कुरान शरीफ में ये इत्तला हाँ मैं नहीं कहता कि इत्तला कुरान मौजूद शरीफ, नहीं है कहीं। हसानी भाई मैं ये नहीं कहता कि इस्तिलाह मौजूद है। ये अफगाना कीमत ना, ये वो बातें ऐसी नहीं है जिसके लिए जिसको गेज कर सकें, जिसको किसी हसानी पैमाने साहब, पे नाप लेकिन सके। जिनके हाँ ये टर्म इस्तेमाल होती है उनसे तो पूछ सकता हूँ ना। नहीं, बात सुने बिलाल साहब, मैंने कहा वो जिनके हाँ ये हकीम टर्म साहब की इस्तेमाल होती है उनसे तो मैं हकीम पूछ साहब सकता की हूँ ना। अपनी हकीम साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि वो हजरत साहब को क्या मानते हैं। उससे हट के जो अगर उसमें मामूर मिनल्ला मामूर नहीं में लिखा अल्लाह हुआ, मानते थे ना, वो मानते नहीं, फिर वही बात आप जबरदस्ती कह रहे हैं। उसमें मैंने तो कहीं नहीं मैं पढ़ा कि मैं इनको मामूर मिनल्ला भी मानता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट जरा। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने वो कहाँ से है, आपके पास है तो मुझे बताएं ना। नहीं, मेरे ख्याल में मामूर में अल्लाह का यही मतलब है कि जिसको खुदा ने मामूर किया हो, जी कि जी खुदा बिल्कुल के हुक्म बिल्कुल से उन्होंने दावा किया हो, तो बेशक बिल्कुल। हजरत लेकिन मसीह वो ये मौद कहना जो, चाह रहे हैं, हाँ जी, मुफस्सिर जो यही, ये कहना चाह रहे हैं कि मामूर मिनल्ला सिर्फ मैं नबी होता है। रेफरेंस पढ़ दूं जमील साहब, मैं हाँ जी, रेफरेंस पढ़ दूं फिर यही ताकि बात कहना आगे चाहता चले। है, यही कहना चाहता अच्छा, है। ये ये बदर कादियान है, अखबार बदर कादियान 13 अप्रैल 1911, ठीक है। इसका सफ़ा नंबर 2 है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 13 अप्रैल 1911, बदर कादियान, अखबार बदर की। एक दोस्त का ख़त हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब की खिदमत में पेश हुआ कि बाज़ गैर अहमदी ये लिख देने को तैयार हैं कि हम मिर्ज़ा साहब को मुसलमान मानते हैं। फरमाया फिर वो मिर्ज़ा साहब के दावे और इल्हाम के मुतालिक क्या कहेंगे। मुद्दई वही और इल्हाम के मामले में 2 ही ग्रोह हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आगे वो कुरान की आयत कर रहे हैं कोट, वमिन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़िबा, या कुछ क्या है आगे लफ्ज़ हुसैन साहब, आगे कोई ज़ेद औ कज़िबा बिलहक़्क़ि लमा जाअ लैसा फ़ी जहन्नम मसवल। मैं आगे यार ज़े ज़बर नहीं है तो मैं आगे नहीं पढ़ता। बहरहाल, इससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा पर इफ्तरा करे, उसे खुदा की तरफ से इल्हाम ना हो और कहे कि मुझे हुआ है। ऐसा ही उससे बढ़कर कौन जालिम है जो उस हक़ की तकज़ीब करे। यहाँ तो मिर्ज़ा साहब अपने दावे में सच्चे थे, उनको मानना चाहिए, या झूठे थे, उनका इनकार करना चाहिए। अगर मिर्ज़ा साहब मुसलमान थे तो उन्होंने सच बोला और वो फिल वाकई मामूर थे, और अगर उनका दावा झूठा है तो फिर मुसलमानी कैसी। अब शेख साहब आप बताएं कि वो कौन सा मामूर मानते थे। कुरान की आयत भी वो कोट कर दे कि जो ये कहे कि मुझे खुदा की तरफ से ये बात, तो मामूर तो खुदा की तरफ से होने वाली जो, ये तो हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हम सब ये मुजद्दद का लफ्ज़ है ना, मुजद्दद तो मानते थे ना। नहीं, यहाँ पे नहीं है साहब साहब, नहीं, यहाँ पे नहीं है ये लफ्ज़, ये लफ्ज़ नहीं है ये यहाँ पे। यहाँ नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा साहब का जो दावा था अल्लाह ताला की तरफ से, वो मुजद्दद होने का था। ये बात मौलवी साहब मानते हैं, और मौलवी नूरुद्दीन भी यही मानते थे। नहीं तो क्या मौलवी नूरुद्दीन साहब या मोहम्मद अली लाहौरी साहब क्या ये मानते थे कि अगर कोई मुजद्दद का इनकार भी करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो वो तो बात कहते हैं कि उनको मुसलमान भी माने, लेकिन उनके दावे में उनको सच्चा ना माने तो वो उसको मुसलमान मानने की ज़रूरत नहीं है। कौन कहते मैं हैं ये शेख साहब, ये हकीम नूरुद्दीन साहब, मुसलमान तो हम अभी भी मानते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप नबी करीम को मानते हैं और उनका कलमा पढ़ते नहीं हैं। जमील साहब, मैं आप मानते रहे जो मानते हैं, मैं तो नूरुद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ, और मैं टॉपिक नूरुद्दीन साहब ये आपको काफिर मानते थे मसीह मौत का, और आज भी हम आपको काफिर मानते हैं। भाई इससे भी ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो बात चल रही है वो आप मजमून को और तरफ ना लेकर जाए। वो कह रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मामूर मानते थे हकीम नूरुद्दीन साहब मिर्ज़ा साहब को, क्या वो मुजद्दद मानते थे तो इसलिए मामूर मानते थे, या वो नबी मानते थे तो मामूर? क्योंकि मामूर मिनल्ला जो है एक टर्म इस्तेमाल होती है आम तौर पे, अरबी की टर्म नहीं है ये कोई, ये सिर्फ हमारी अरबी उर्दू ज़बान में इसको, तो मामूर मिनल्ला तो नबी ही हो सकता है, नबी ही होता है जिसको खुदा ताला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर पीछे हज़रत मसीह मौत से पहले अगर हर सदी के सर के ऊपर एक मुजद्दद आता रहा
उनमें से किसी ने दावा किया कि मुझसे खुदा हम कलाम होता है और मुझ पे वही और इल्हाम का सिलसिला जारी है? नहीं किया। नहीं, मेरा ख्याल ऐसे कोई तरतीब नहीं। शाबाश, जिसने दावा किया वो एक ही है, और वो है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसको आपने नबी समझना, जिस सेंस में समझ लो, मुजद्दिद समझना, समझ लो लोग, लेकिन उनका ये दावा था कि खुदा मेरे साथ हम कलाम होता है। इस जमीन के ऊपर मैं ही वो अकेला हूं कि जिस आजिज के साथ खुदा हम कलाम होता है। खुदा का हम कलाम होना नबी नहीं बनाता। और तो खुदा का हम कलाम होना क्या बनाता है? नबा का मतलब क्या है, रसूल का मतलब क्या है, ये बता दें आप। नबी और रसूल होना और चीज है। मतलब साहब यही बात जंग मुकद्दस में भाई आप ये बता दें कि वो कौन सा इंसान इस्लाम में पैदा हुआ है हजरत मोहम्मद मुस्तफा के बाद के जिसने कहा कि मुझसे खुदा हम कलाम होता है। जैसे हजरत मिर्जा साहब ने दावा किया कि मेरे ऊपर वही और इल्हाम बारिश की तरह होती है। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। नाम बताएं। अब्दुल कादिर जिलानी है, मुहीउद्दीन इब्न अरबी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर होती है और हमें मामूर किया गया और हमने तो जिनीत करनी है दीन की। उन्होंने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की, ऐसी नहीं की कि मुझे मानो और बहुत जरूरी है। बिलाल नाल गल कर लो तो मनाओ उन्होंने जी। कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं की, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ना इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने, और बाकी बुजुर्गान दीन जिनका आपने नाम लिया। एक है किसी का नबी और रसूल होना। क्या नबी और रसूल होने के बगैर भी इल्हाम और वही हो सकता है या नहीं हो सकता? एक वो है कि जो कहते हैं कि खुदा ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा। वो भाई उस पे आ जाएंगे ना नहीं, ये आप और बात तरफ चल पड़े जमील साहब। देखें हुसैनी साहब, ये बात ठीक है कि खुदा ताला किसी से कलाम करे, मुमकिन है, ये बात नहीं। ठीक है। आपके मुताबिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। आप यकीन करते हैं? यार बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, इस बात के गवाह खुद मौलवी मोहम्मद साहब बटालवी हैं, जो मिर्जा साहब ने कसरत से इल्हाम लिखे, लोगों ने एतराज किया, उसका जवाब मौलवी मोहम्मद साहब बटालवी ने दिया कि ये ठीक है, इल्हाम बिल्कुल हो सकते हैं। बेसिकली हम बहुत दूर निकल आए हैं मौजू से। बात हो रही थी हकीम नूरुद्दीन साहब की कि उनका क्या अकीदा था मिर्जा साहब के बारे में, इतनी सी बात। मैं ये कहता हूँ कि बिलाल साहब, मैं आपका शेख साहब, मैं 2 दफा बोलने लगा और मुझे हर बंदा टोक देता है बीच में, मुझे मुकम्मल कर लेना। आपने बोल तो लिया यार, आप कहते हैं नहीं, मैंने बात ही नहीं मुकम्मल की तो मैं क्या यार बोला हूँ? क्या समझ आई आपको मेरी? मैंने क्या कहा? आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है खुदा ताला। आपकी बात की हमें समझ आ चुकी। आप ये कहते हैं कि हजरत हकीम नूरुद्दीन का क्या अकीदा था मिर्जा साहब के मुतल्लिक? यार मैं उनकी तहरीर, तो क्या वो गुरु में अल्लाह मानते थे, नबी मानते थे, रसूल मानते थे, नहीं मानते थे तो क्या मानते थे? मैंने उनका एक रेफरेंस पढ़ा, उसके ऊपर कहा गया कि इल्हाम तो और लोगों को भी हुए। मैंने कहा बिल्कुल, किसी न किसी से खुदा कलाम कर सकता है, ख्वाब में भी खुदा किसी की रहनुमाई फरमा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि फलां शख्स को वही इल्हाम होते हैं और उसके ना मानने से इंसान मुसलमान नहीं रहता, या उसको कोई बंदा मुसलमान माने और उसके इल्हाम के ऊपर ईमान ना लेकर आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात तो सिर्फ नबी के बारे में की जा सकती है, और किसी को इल्हाम होते हो मुझे क्या, मैं तो उसको ना मानूं या ना मानूं, मेरे लिए बराबर चीज़ है। तो हकीम नूरुद्दीन साहब की इन तहरीरात की रोशनी में ये बात साबित है कि वो नबी मानते थे उनको। अगर वो नहीं मानते थे तो किसी का इल्हाम हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का इल्हाम हो, मुझे नहीं पता भाई, मैं उनको ऊपर कोई बात नहीं करता। يا ريت يعني. صغير بدون شعر.